Meron ka na? Pindutin mo yung QR. I-QR code kita. May QR yan sa gilid eh. May rider ka na, ma'am? Yan, book mo na ito. Yan. Next mo. So, sige. Ginit, ma'am. Sige pa. Sige. Sige, ma'am. Yan. Done. Yan. iPhone ba? Sige. Sige. Generate. Sige. Ryan. Mali, baliktad ata. Kaya pala. Baliktad location mo lang, ma'am. Kari yan. Yan, ano, ma'am. Si Maura. Oo. Di ba? Hirap naman, kuya. Ang init-init pa. Tara, ma'am. Okay na kayo, ma'am? Okay na po kuya. Marami kasi QR mo lang. Phone, ma'am. Ay. mga Kaya lang, hirap. Mainit, ma'am. Sayang yung gluta, ma'am. Hindi ako nagbubuta. Hindi ka malagluta, ma'am. Yung iba, ayaw araw mo eh. Kasi sayang daw yung gluta eh. Dito. Pasok tayo dito, ma'am. Opo. Mainit din kuya. May trabaho ka na. Libre aircon ka pa. Di ba, ma'am? Dito pa lang, malamig na, oh. Thank you kuya. Ay, salamat po. Sobra, ma'am. Hindi Masakto lang ba? talaga. Sakto lang ba? Ingat po kayo. Thank you. Uwi na.